Sewu sedaya termasuk panitia nek empun. Duduk dulu. Derek. Pinara. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tenggersanipun para habaib, para sadat, para itrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, at-thahirin al-mutahharin ingkang kula hormati, utamanipun keluarga besar Habib Ja'far, Habib Bidin, Habib Hamid sedanten ingkang kula hormati, sedanten para habaib, para kiai ingkang kula hormati. Kula diminta sama Habib Zainal Abidin Al-Kaf, adikipun Habib Ja'far Al-Kaf, supados maosaken fikih. Terus kula milih fikih Minhajut Thalibin. Berikut kula kutip dawuhipun Habib Zain bin Semit, yaiku sing saniki dados mufti wonten teng Madinah, tentang kitab Minhajut Thalibin. Ya, saya ulang lagi, ini kutipan dari kitab Al-Manhajus Sawi karanganipun Habib Zain bin Semit tentang kitab napa Minhajut Thalibin. Bismillahirrahmanirrahim. Minhajut Thalibin Imam An-Nawawi. Wa kana sayyiduna Al-Qutb Umar bin Abdurrahman Al-Attas nafa'ana Allahu bihi ya'muru bi qira'atil minhaj wa yukharridu alaihi wa yaqulu innan nawawiyya dhamina bil futuh liman qara'a fihi. Dados Sayyid Umar bin Abdurrahman Al-Attas, kita tahu beliau adalah guru dari Sayyid Abdullah Al-Haddad, sangat menganjurkan membaca kitab Minhajut Thalibin. Kata beliau, dawuh beliau, innan nawawiyya dhamina bil futuh liman qara'a fihi. Karena Imam Nawawi menjamin siapapun yang mengkaji kitab Minhajut Thalibin akan mendapat futuh minallahi subhanahu wa ta'ala. Wa fi kitabil Qirtas Syekh Al-Faqih Abdullah bin Umar bin Abbad annahu sa'alahu Syekh Al-Qutub Umar bin Abdurrahman Al-Attas radhiyallahu anhu fi ma taqra'u minal kutub. Faqala fi kitabil Irsyad li Syekh Ismail bin Al-Muqri faqala li Syekh Ali Baras ya Ali aqri'hu fi kitabil Minhaj li Syekh An-Nawawi wa aqri' jami'a ashabika fihi fa innahu mubarakun wal fathu insyaallah hasilun fi qiraatih. Dados sanad-sanad lewat Syekh Ali Baras, Sayyid Abdullah Al-Haddad dan semua nopo Alawiyin niku sangat menganjurkan kitab Minhajut Thalibin. Akri jami'a ashabi kafi. Jadi para Alawiyin, para Thalibin semua harus membaca kitab Minhajut Thalibin. Sangat dianjurkan. Wa kana sayyiduna Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu yakhussu katsiran ala qiraatil Minhaj lin-Nawawi. Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas sangat menganjurkan membaca kitab Minhaj lin-Nawawi. Wa qala man arada yaqra'a syai'an min syuruhi falyaqta al-Buhni awalan summa nihaya summa tuhfa. Wa man askala syai'an min tuhfa wa nihaya falyuraji al-Ghurar. Terus niki alasan-alasan kenapa saya memilih kitab Minhajut Thalibin sebagai penghormatan para Alawiyin di sini, karena ini fikih yang paling dicintai Alawiyin.
sampai Syekh Ali Sohibu Simtid Duror itu mulazamahnya juga kitab Minhajut Thalibin, karena abahnya beliau Muhammad adalah mufti Syafi'iyah, yang dipakai juga kitab Minhajut Thalibin. Jadi yang sekarang cucu-cucunya di Solo, sekarang ada Habib Muhammad bin Husain bin Anis bin Alwi bin Ali bin Muhammad. Muhammad ini mufti Syafi'iyah dan beliau adalah juga guru-gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Terus dulu Sohibul Yana Said Abi Bakar Sato punya teman akrab itu mbah-mbahnya Habib Anis Solo. Semuanya ngaji sama Sayyid Zaini Dahlan. Yang satu ngarang I'anatul Thalibin, ada juga Alawi bin Ahmad yang ngarang Tarsihul Mustafidin. Sebetulnya Ali bin Muhammad itu, Alawi bin Muhammad pengarang Tarsih itu marganya Ba'agil. Tapi di era itu masih ditulis Asegaf, tapi sebetulnya ikut Ba'agil. Jadi ini bentuk penghormatan saya. Saya akan membaca Minhajut Thalibin acak ya, sesuai keperluan yang saya yakini. Saya ulang lagi, saya baca acak sesuai keperluan yang saya yakini. Maka malam ini saya akan baca tentang sujud. Sujud itu adalah melibatkan 7 anggota, yaitu al-jabhah, wal yaden, wal rukbaten, wal qadamain. Itu coro Imam Nawawi. Tapi kitab Minhajut Thalibin itu kitab saduran dari kitab Al-Muharrar karangannya Imam Rafi'i yang hanya mewajibkan sujud itu watul jabhah. Jadi cukup meletakkan jabhah di bumi itu sujud sudah sah. Jadi perintah pakai 7 anggota itu dianggap perintah standar ideal, bukan syarat sah. Sehingga kita sebagai ulama, sebagai ahli fikih atau sebagai guru, apalagi banyak di Indonesia Islam yang masih latihan, itu tidak perlu distandarkan sujud 7 apa? Anggota. Itu standar wali itu ya. Jadi kalau daftar wali sujudnya harus seperti itu. Tapi kalau standar awam, ya pokoknya sujud itu saja. Ya, jadi secukupnya. Saya baca ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini halaman nomor 10 di kitab Minhajut Thalibin. Asabiu asujudu wa aqalluhu mubasyaratu ba'di jabhatihi musallahu. Saya baca model kiai-kiai dulu ya. Wasabiu te kaping 7 asujudu sujud. Wa aqalluhu te sithik-sithike sujud mubasyaratu ba'di jabhatihi. Iku gepoke sebagian bathuke wong musallahu ing tempat salate wong. Fa in sajada mongko lamun sujud sapa wong ala muttasilin. Atase barang kang ketemu bihi kelawan wong jaza mongko wanang apa sujud ilam yataharrak lamun ora obah apa sek bi harakatihi kelawan obahe musolli. Terus ini masih kata Imam Rafi'i, ini perlu dicatat. Wala yajibulan ora wajib wat uyadehi ngletakno tangan lorone wong warubatahi lan dekul lorone wong wa qadamahi lan delamaan lorone wong fil adhar menurut kaul sing zahir. Jadi kalau sampean sujud salah itu masih dibela Imam siapa? Rafi'i. Jadi partainya partai Imam Rafi'i. Itu cukup watul apa? Jabah. Jadi saya insya Allah bantu jenengan, khidmah jenengan baca kitab ini. Tapi yang seneng saya nggak boleh ngundang kecuali pernah sepuh ini, karena Habib Ali ini, Habib Didin sama Habib Muhammad ini min jihatil ada yang rabi keluarga siapa? Damaran Mbak Asnawi. Saya ini buyut saya kandung ini Hafsah namanya. Hafsah binti Maksum bin Soleh bin Asnawi sepuh. Jadi buyut-buyut saya itu orang Damaran. Makanya ketika saya dibully Habib Didin ngaji di sini mau, karena saya memang orang Damaran, dzurriyatam ba'duha min ba'd. Jadi begini ya, khazanah keilmuan fikih membolehkan sujud hanya watul jabhah. Ini jelas takbirnya ya. Wala yajibu wat'u yadaihi wa rukbataihi wa qadamaihi fil adhar. Menurut Imam siapa? Rafi'i. Atau menurut imam orang yang baru sholat, itu gak usah imam-imaman sudah begitu. Jadi wis pancen awale wis salah. Nah, kita sebagai kiai barang salah disafaati. Kita anggap napa? Sah. Kaya Kanjeng Nabi ini ora melok dosa tapi siap nyafaati umat sing tukang dosa. Mulane apik-apike Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah wong ora melok dosa kok mikir nasibe wong dosa. Iku nek ra saking apike wong. Ora melok dosa mikir nasibe wong. Lah repote sing dosa dhewe ora mikir nasibe. Mulane kula nek Kanjeng Nabi sakit.
Cuma kok ora pantes wong beliau karuan para pangeran tak sakeni, tapi kula mesti sakit. Lah yo lha opo mikir wong sing ora melok dosa kok mikir wong sing napa? Dosa. Mulane sampeyan nak kepen tambah sayang ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku nganggo pikiran. Maksudnya orang lagu tok Gus Apang. Jadi sayang Nabi ku yo nganggo lagu Gus Apang yo oleh. Tapi juga harus pakai konstruksi napa? Pikiran bil aqli salim. Kalau nak delok hadis syafaat itu nangis. Lha wong ora melok dosa kok mikir nasibe wong dosa. Wong mestine mlebu swarga awal mundur gara-gara demi umat sing kagian dosa. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Muhammad, kamu akan dikasih Tuhanmu kemudian Anda puas. Fatardo itu ridho, itu puas. Dawe Nabi sebuti fa wa la ardo wa wahidun min ummati finnar. Dari kata radiya yardo la ardo, kula boten bakal ridho, boten bakal seneng wa wahidun min ummati finnar. Selagi umat saya yang ahli tauhid masuk neraka. Niku sing bulet-bulet. Niku dipikir Nabi. Mulane sampeyan nak kepengin dipikir Nabi syaratnya ojo terus non. Itu tidak pemahaman yang benar. Tapi saya pastikan, makanya ketika Abdul Hasan Asadili ketemu orang soleh yang sangat fanatik, wong kudu bener terus. Abdul Hasan marah, jika Anda memaksakan orang harus bener terus, berarti faqat ahabba Allah tadharu syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang terlalu ideal itu berarti ingin orang ketok syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana yang jenengan butuh tabah mahabbah ning Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi beliau direwangi tahajud itu demi punya hak napa? Syafaat. Nah, perangkat yang dipakai apa? Ya sujud. Makanya saya memulai malam ini dengan sujud. Perangkat yang dipakai Rasulullah itu apa? Sujud. Nabi Nuh angkat tangan, Nabi Ibrahim angkat tangan, Nabi Isa angkat tangan, Nabi Musa angkat tangan. Tapi Rasulullah itu tahu betul bahwa yang namanya Allah itu Tuhan. Tuhan itu tidak terbatasi oleh hukum akhirat. Jadi kira iso di pendapat kaum Mu'tazilah, ingat loh Allah ini sudah akhirat loh, sudah finish, nggak bisa diulang-ulang lagi, nggak bisa. Allah tetap yaf'alu ma biasa. Dileng-eleng ya. Kalau cara berpikir Mu'tazilah kubu sebelah itu, Allah itu nggak beri hak syafaat sama Nabi karena setelah mati sudah final. Jadi nak Kanjeng Nabi nyafaati kira-kira dieling nang ngene. Nabi, eling lho niki pun akhirat. Lah nak Allah mengampuni juga, Allah ini konstitusinya enggak memungkinkan karena sudah final. Itu salah besar. Dunia dan akhirat tidak bisa membatasi Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap sebagai Tuhan meskipun di akhirat dan tetap ala kulli syai'in qadir. Nah, berhubung Rasulullah itu tahu betul kalau Allah ala kulli syai'in qadir, umat yang banyak dosanya tetap Nabi berharap disyafaati. Perangkatnya apa? Masyhur itu. Fa akhiru lahu sajidan. Maka saya tersungkur ning ngersane Allah kula sujud. Terus Nabi tidak mengangkat-ngangkat kepalanya. Sampai Allah piyambak yang memerintahkan, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'tah wasfa' tusyaffa. Muhammad, angkat kepala kamu. Kamu minta apa tak kasih. Minta hak syafaat tak kasih. Makanya kalau memulai ini dengan napa tema napa? Sujud. Mugi-mugi sujudnya kalau jinan ditambi dene Allah Subhanahu. Nak sing ora ideal nganggo partai siapa? Imam Rafi. Tapi kalau yakin wong desa-desa sing sujudnya salah ora Rafi'inan pancen goblok. Nah, tapi ini alhamdulillah goblok kok ana pembenaran. Jadi sampean sing syukur. Saking apike Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing goblok ya ana sing bela. Saking supaya enak lah jadi umat Kanjeng Nabi enak ummatun marhumah apa ummatun marhum. Dawuh Kanjeng Nabi umatku ora bejo piye sing awal aku sing nutup Nabi Isa. Supaya bejo terus. Wis wae sampean kudu yakin pokoke wis bejo terus. Walana busyra napa bisadin mustamirin laisa yanfat haitsu utina atau an jama'al fakhral mabat. Pokoknya seneng mustamir, seneng terus menerus. Ora pas nyanyi tok kados Gus Abang mboten seneng itu terus menerus. Kalau seneng Nabi terus menerus, ora pas nyanyi tok. Tapi Gus Abang nggih sami, jadi seneng terus. Tapi saya ulang lagi, seneng Nabi itu jangan hanya nyanyi, konstruksi pikirannya itu yang benar. Saya akhir-akhir ini sering matur teng khalayak rame. Seneng sejati itu adalah konstruksi akal, al-iltizat al-aqli. Kita punya kenyamanan berpikir. Misalnya Rasulullah mengajarkan hadhil alam khalaqaha Allah. Alam ini diciptakan Allah. Kenapa? Karena konstruksi pikiran Islam itu sederhana.
hadhil alam ini maujudah. Bumi langit kadung maujudah. Di mana-mana maujudah pasti disebabkan oleh sesuatu yang wujud. Berhubung yang wujud ini penyebab, maka berstatus super, yaitu disebut wajibil wujud. Berhubung wajibil wujud ini pencipta, maka harus berstatus qadim. Niku kula turu iso, mergo ajaran Islam masuk akal. Dan yo umpama Islam ngajari ngene, bumi iku sing gawe Yesus. Tapi lahirnya bumi, lahirnya Yesus ning bumi. Wong bumi kok ambek pangerane dhisik bumi. Bingung gak? Cara akal itu. Gak iso turu cara kula ana ajaran ngono. Umpama diajar ngene, Firaun iku pangeran. Nah, makanya digojlok ke Nabi Musa. Pangeran sapa Musa? Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Saya mengerani buyut-buyutmu. Nah kowe pangeran berarti buyutem sakake gak duwe apa? Pangeran. Tapi Islam itu mengajarkan sesuatu yang menyamankan akal. Wajadah halawatal iman. Makanya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, Nabi bukan sekedar al-jamalul wajhi, wajahnya ganteng. Tapi al-jamalul akli, akal cara berpikir juga ganteng. Sehingga kita ngikuti itu enak sekali. Kita diajari bahwa hadhil alam khalaqahal maujud. Karena maujud ini pencipta berstatus super, namanya wajibul wujud. Karena pencipta statusnya harus qadim, harus awal. Kan enak terus iso turun. Jadi misalnya kita darani sing dadi pangeran kuwi ali kan bingung. Nek kanca kula mulai alit mulane zaman ra usah iskal aku. Zaman dereng kawin piyambake santri kajen kula santri sarang tapi sering teng kamar kula ya. Nganti dekne dadi kiai. Dadine kiai dhisik kula, nak Habib mulai lahir mun Habib. Dadine kiai dilatih Gus Zaki, dilatih kula. Nak Habibe mulai lahir. Dados benten nggih. Nak Habib ku badatu Rasulillah mulai lahir nggih. Habib. Nak kiai latihan ya kudu sabar, ngempet. Tapi ini namung Habib Ali Sarah. Kalau mboten gojok Habib liya mboten wonten. Habib Ali wonten mulai alit kan kula. Wes kadung ya. Terus kula mohon mencintai Rasulullah itu juga harus dibangun oleh liqaumi yaqilun, liqaumi yatafakkar. Masalah sosial juga gitu. Rasulullah itu ngajarkan kowe cong nak iman be Allah be hari akhir mulyakno tangga, mulyakno tamu, ambek bojo sing apik, ambek anak sing apik. Sehingga banyak pakar mengatakan laulam yakun maja'a bi Muhammadun dinan lakana fi aqlin nasi hasanan. Andai kan Muhammad tidak mengatakan itu agama, akal manusia pun mengatakan semua yang dibawa itu baik. Ya, ajaran kok enak ngono mbek kanca hormat, sing lomo mbek tangga, sing lomo mbek anak. Aja gampang suudon mbek wong liya. Itu andai kan di atas namakan agama, akal pun menerima. Begitu juga ajaran tentang Allah itu qadim. Allah itu al-awwal. Di mana-mana pencipta ya lebih mendahului yang diciptakan. Coba misalnya agama ini cerita sing dadi pangeran si A, lahire ana taune 2000 pira. Kan terus bingung. Wong pangeran kok duwe tanggal apa? Lahir. Mulane kula nu saged turu. Mulane kula niku korban ayam terus sering turu kula mergo duwe agama sing menyenangkan pikiran. Umpama agama iki konsep sing gak masuk akal, ora iso turu aku ya. Ya mau misalnya sing diarani pangeran itu sing lahir di bumi. Mosok pangeran mbek sing dipangerani dhisik sing di pangerane. Lah niku sing disebut al-jamalul aqli. Terus Islam itu bukan sekedar ngajak Rasulullah itu bukan sekedar punya al-jamalul wajhi, tapi juga punya al-jamalul aqli. Sehingga Nabi itu kalau debat itu tidak pernah kalah. Meskipun ra tau bahsul masail. Bahsul masail dipimpin Surya ya lucu no. Masa Rasulullah dipimpin apa? Surya. Rasulullah nate ditangkleti, nate dawuh al-qatil wal maqtul finnar, yang membunuh maupun yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Terus ditanya, "Hadza al-qatil, fama balul maqtul?" Oke, yang membunuh di neraka, lalu dosanya yang terbunuh apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Innahu kana harisan ala qatli sahibi." Jika sesama muslim saling perang pakai pedang, sebetulnya semuanya mentalnya qatil, mentalnya semuanya pembunuh. Cuma yang terbunuh sial saja, tapi mentalnya pembunuh. Jadi enak caranya jawab Nabi, kenapa yang maktul juga masuk neraka? Sebetulnya mentalnya dia qatil, pembunuh. Ya jelas ya. Kayak apa cerdasnya Rasulullah? Makanya juga alami al-jamalul aqli. Akalnya juga nyaman dan mudah diikuti. Jadi kalau suwon, kenapa Nabi masih minta syafaat di akhirat? Karena Nabi perso bahwa akhirat tidak membatasi kudroy Allah Subhanahu wa ta'ala.
Aja kaya kubu sebelah iki akhirat wis ora ono syafaat, ora ono donga wis mati ya wis ora iso ditambahi ngamal. Wong pangeran kok dibates. Betes. Wong kholi para habae, para kiai ndongakno. Ndongakno matur pangeran. Nah wis ning pangeran ya terserah pangeran ala kulli syai'in. Oh, dir pangeran kok disemprit. Awas lho ya Allah ini sudah finish lho. Ingat lho aturannya. Bocah kok ora tau ngaji, paham gak? Jadi makanya kalau niki tapi tenan lho, tetap amun ngundang kula meskipun tertarik. Pokoke kula niku daripada kecewa, amun niku kula umum nonton putih-putih. Saya hanya menghadiri yang pernah sepuh. Jadi saya kemarin di Mbah Nafek, Basal itu mbah saya karena misalnya nih mbah saya. Saya di Lirboyo karena gurunya Mbah Mun. Pokoknya sing gak merasa guru ora usah ngundang, demen kecewa. Amun niku kula umumno niku. Ya ahli niku ngundang kula iku perkara kanca niku mawon asline ora ngundang. Dolan Gus wis ora usah niat ngaji. Terus gitu lan kula biasanya kalian tin kalian Banafe terus akhir-akhirin kalian Gus Zaki. Tapi berhubung kanca nggih ora teko bolak-balik ya. Mohon kula terusaken nggih dados jelas cara Imam sinten Rafi'i wala yajibu wat'u yadaihi wa rukbataihi wa qadamaihi fil adhar. Cara mazhab Imam sinten Rafi'i. Ya dados nek ana wong desa sujude salah wis maklumi wae pira-pira gelem napa sujud. Tapi nak sing Roi Suriah yo fantasi ora ngono lah. Sedelok wong akeh. Tapi kula nak salat jarang dadi imam makmum. Dadi sujude bener ora ana wong ro. Dadi imam resiko disawang ya. Mohon kula terusno. Iku dawuh Imam Rafi'i. Terus kultu ini dawuh Imam Nawawi. Kita tahu dalam disiplin fikih Syafi'iyah jika Nawawi dan Rafi'i khilaf menang mana? Menang Rafi'i. Jadi mazhab itu ya kayak politik. Kayak politik. Nawawi dan Rafi'i kalau khilaf menang mana? Nawawi. Ya lucu. Kok menang kalahan. Kultu ngucap sapa ingsun to matur sapa ingsun al-adharu te sing oleh adhari ku wujubu wajibe watu yadaihi wa rukbataihi wa qadamaihi. Jadi dari Imam Nawawi sujud harus melibatkan apa? Al-jabha, dua tangan, dua lutut dan dua apa? Qadamen. Berarti berapa? 7 anggota. Terus dawuh Imam Nawawi malih wajibu ayat mainna. Terus kemudian masyhur itu kan kalau dalam kitab takrib mu'in jabhanya itu ma'a tahamulin yasir agak ditekan. Tapi di situ nggak ada keterangan harus ngecap apa enggak tahu saya. Pokoknya harus agak ditekan. Ma'a tahamulin yasir harus agak ditekan. Tapi enggak tahu ya apa wajib ngecap enggak. Ora katanya ya Ali enggak wajib ngecap, cukup apa? Ditekan. Tapi ada yang bilang gini itu iku Gus, angger sajadahe larang ya rapati yo. Mergo empuk no. Tapi yang disepakati ulama begini ya, saya akan cerita tentang sujud. Saya ini meskipun modern, saya itu modern sekali. Artinya modern itu ya gaul lah saya itu, milenial lah. Tapi kalau saya ilmu itu sangat konvensional. Saya itu baca tentang sujud itu dari kitab apa saja, mulai kitab tasawuf, kitab apa saja. Begini ya yang penting. Nanti di akhirat itu simahum fi wujuhihim min atharis. Itu semua ulama mengatakan asari sujud adalah nurun fil wajhi. Adalah cahaya di wajah. Sehingga nanti Rasulullah niteni umat itu yaumatarul mu'minina al mu'minati napa? Yas'a nuruhum. Jadi Nabi nanti niteni jenengan itu karena wajahnya bersinar. Jika Anda wudunya sempurna, maka sinarnya akan sempurna. Maka kata Rasulullah, kalau kamu ingin saya kenal, inna ummati yut'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min atharil wudu. Makanya meskipun nutul begini sah, tapi itu bahaya gak dikenali Nabi karena mesti kelip-kelip, paham ya? Sakjane cari Imam Syafi'i kan sa'ratun wahidah sing lam takhruj an khadir ra'si itu sah. Jadi nak rambut keliwiran di sini dikasih apa air gak sah karena keluar dari batas kepala. Tapi kalau di sini sah meskipun sa'ratun wahidah, tapi resikonya nanti kelip-kelip. Kalau kamu ingin sempurna gini, tak beri sanad. Saya diajari Mbah Mun diajari Said Alawi sampai Rasulullah. Kalau ingin sempurna gini, semua guru-guru kita ngajarin gini. Ini kalau ini praktekkan, kita praktekkan ya. Ini ya, gini, ya, kembalikan lagi begini. Ya, jadi apa? Gimana? Gini loh ya, ini gini ya, ini sampai apa?
kofahu. Ya belakang nggak tahu saya bahasa Arab belakang kofahu ini ya. Bahasanya ibhamaihi ala somahi udunaihi wa musabbihatahu ala musabbihati. Ini sekaligus orang Kudus berlatihan bahasa Arab. Nah ini memang buyut-buyut saya orang Kudus, mungkin saya senior lah. Anggap, maksudnya saya tidak ngomong sama Habib yang Jawa-Jawa ini. Kalau sama Habib kan biasa bahasa Arab, tidak usah dilatih. Yang Jawa kan tetap lebih banyak tuh ini. Ya gue tak anggap murid. Habib buatan wani. Ya ali konco buatan. Ngeten. Ya ibhamaihi ala somakai udunaihi wa musabbihatahu ala musab. Terus semua yumiru hakada. Macamnya pun yumiru karena amarro yumiru itu sarannya jadi dia harus bisa sorof ya. Amarro yumiru apa? Imroron. Asarro yusirru isroron. Ajalla yujillu ijlalan. Ini gini terus begini. Terus dikembalikan ke sini. Nah itu kalau betul begitu, itu pasti nurnya banyak. Apalagi yang gondrong, wah itu kalau murup semua itu sudah gampang dikenali. Makanya kamu jangan janggal kalau ada kiai, ada habib yang gondrong, itu ada sanatnya. Lho kalau ini betul guyon tenan, berarti sing gundul itu ya ono sanate, sing gondrong ya ono sanate. Tapi biasa nih dong ngelakoni sedurunge entuk sanat. Lah iku sing mari repot iku nih. Nah, kata Rasulullah, dawuh Rasulullah, kalau kamu ingin sangat bersinar maka harus memperbanyak atau menambah jumlah wajib. Jadi misalnya ini wajib kan sampai sini, sampai agak sini. Saya ulang lagi ya. Wajibnya kan ma'al mirfaqain segini, harus sampai nisfal adud segini. Biar sinarnya tambah. Misalnya masul kodamen harus ma'al ka'ben, ya agak dilebihin. Pokoknya dibonusi semua supaya sinarnya tambah. Itu saja setelah punya nur semua. Orang-orang soleh masih ngendikan Rabbana atsmim lana nurna. Rasulullah yang sudah nur, saya ulang lagi, Rasulullah yang sudah nur masih berdoa, oh maj'al bi amami nuran wa nuran wa min tahti nuran, sampai terakhir waj'alni nuran, ya Allah depan saya ada nur. Maka kita mengenali Nabi itu mudah sekali. Karena wajahnya nur, dadanya nur, belakangnya nur, semua Rasulullah itu nur nanti di akhirat. Problemnya Rasulullah mengenali kita yang klip-klip itu. Makanya ini kan, jadi kita ngenalinya Nabi gampang karena Nabi nur, Rasulullah ngenali sampai klip-klip. Mulanya ojo baleni wudu apa? Cukuman. Ya nak saya sah dalam madzhab napa? Sah. Nah kecuali wudu li tabarrud atau wudu tajdid. Saya tuh wudu sempurna pas sholat tok. Untuk sholat maktubah saya wudu sempurna. Tapi kalau wudu yang harian biasa standar. Ya jelas ya. Jadi apa sanat-sanat kita sampai caranya wudu itu diajarkan. Napa diajarkan. Jadi termasuk saya diajari guru-guru saya caranya tadi. Kalau masfur roksi itu seperti itu. Apalagi bahasanya tuh masfur roksi. Kira-kira rambut sitok itu, misalnya sampean tak ketok rambutnya sitok, wong darani ketok rambut atau ngetok sirah. Rambut. Makanya itu kan potensi masalah. Makanya Imam Abu Hanifah berpendapat minimal qadrun nasiyah. Pokoknya kira-kira keceluk. Misalnya ada anak yatim, Nabi mengajarkan kalau ketemu anak yatim usahakan mengusap sirahnya. Kira-kira kamu dulit tuh tersinggung apa seneng gitu aja gitu itu ngukurnya ngono. Kira-kira ana cah yatim dulit sah. Ndak kira-kira sah apa menyinggung gitu. Ya, alhamdulillah ke paham dadi ngoten mawon ukurannya gitu aja. Tadi lek paham. Ini provokator. Tapi begini ya, apapun itu sampean cocok tidak cocok itu ilmu ya. Yang dikatakan Imam Rafi itu ilmu. Jadi menurut beliau yang namanya sujud itu cukup wad'ul jabhah, ini alhamdulillah. Menurut saya Imam Rafi juga agak salah. Logikanya gini. Termasuk murtad i'tiqadi, murtad fi'li, itu adalah orang sujud pada berhala. Saya ulang lagi, termasuk yang menjadikan murtad orang sujud pada, kira-kira sekedar wad'ul jabhah sah murtadnya apa harus melibatkan anggota 7? Wadul jabal, iya. Wong go murtad sah kok go sujud rasa, kira-kira gitu cara pikiran Imam Jawa Rafi. Lah yo go murtad sah kok digo salat ora sah. Jadi cara kula dadi pendukung Imam Rafi'i, muhibbine Imam Rafi'i niku carane bela sebuti. Wong
Sujud neng berhala. Iku untuk jadi murtad melibatkan 7 anggota apa cukup batu etok? Batu etok. Ya wis nak ngono gue murtad sah ya gue salat. Sah, itu cara pikirane siapa? Imam Rafi'i. Nah cara pikiran Imam Nawawi sujud yang pangeran sing sempurna. Cek sombong sing sujud batu etok menawa kira-kira gitu. Ben sempurna melibatkan 7 berapa? Anggota. Terus kalau saya ada uzur insya Allah saya bantu baca Minhajut Thalibin seperti yang saya baca tadi. Alawiyin mulai Sayyid Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Sayyid Abdul Al-Haddad, bahkan Habib Ali Sohibi Simtiduror di manakibnya itu wa huwa yulazimu qira'ata Minhajut Thalibin, yang beliau mulazamah dalam baca kitab Minhajut Thalibin. Dan saya mencintai beliau sekali karena saya punya kitab beliau dikasih Habib Muhammad namanya Al-Anfas Al-Habasyiyah. Itu kalau ngendikan Allah fil fikhi wa alaika bil fikhi fa inna bihi qiwa masyariah, karena dengan fikih itu terjaganya apa? Syariah. Itu kalau muji fikih sundul langit. Karena Habib Ali adalah murid dari Mufti Syafi'iyah. Dan alhamdulillah di kanan saya ini ada Habib Al-Habsyi, makanya beliau yang baca doa tadi. Sama-sama apa? Al-Habsyi. Nah, tadi oleh Amin bawa antar karena saya jarang amin. Kalau sama saya beliau nakalan, nggak pernah beliau mau berdoa. Saya dibully suruh berdoa, dia yang amin. Tapi doa saya mustajab. Tadi beliau yang doa, saya yang amin. Mesti mandi, maksud sampai akhirnya mandi. Jadi saya mohon sekali semohon-mohonnya fikih dasar itu kita pelajari. Misalnya sujud itu apa? Yang dikatakan sujud adalah secara fikih. Nah ini terakhir sujudul qalbi. Saya tadi kan sudah bilang saya belajar sujud itu hampir kitab apa saja. Di kitab Ithafus Sadat Al-Muttaqin diterangkan ada satu sujud lagi yang harus Anda lakukan, yaitu sujudul qalbi. Sujud artinya tunduk. Kamu jangan hanya tunduk secara fisik, juga tunduk secara hati. Ya, harus tunduk secara apa? Hati. Yaitu caranya meyakini la haula wala quwata illa billah. Jadi kita tunduk sama Allah bukan sekadar secara fisik, tapi pikiran kita, hati kita. Maka Rasulullah itu unik. Yang sujud itu adalah wajahnya. Tapi Rasulullah nak ngendikan tuh sajadalaka wajhi wa sam'i wa basari wa mukhi wa asbi sampai wa mastaqallat bihi qadam. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngendikan sing sujud teng jenengan Gusti boten sekedar wajah kula, sam'i wa basari wa mukhi wa asbi. Mukhi kira-kira sumsum, asbi bangsa urat wa mastaqallat bihi qadam. Pokoke sing kula beto. Sing kula nggih jalan semuanya sujud. Jadi, makanya kita diajari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Taqtik, ya Qarib, ya Qawi, ya Basir, ya Ratib, ya Hadi, ya Wadud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Taqtik, ya Qarif, ya Qawi, ya Basir, ya Ratib, ya Hadi, Badu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Hayyu ya Qayyum. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Abada Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bafaki. Habib Ahmad Tembel Jogja Kemungso Bafaki bin Ali Bafaki. Habib Soleh Tagul Malang Habib bin Salah Habib. Habib Bakar Segap bin Muhammad Segap. Abada Habib Alwi Segap Ahmad bin Muhammad Segap. Habib Jadid bin Muhammad Segap. Habib Zain bin Al-Jubri Teha. Habib Betul bin Salim Al-Jubri Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Hayyu ya Qayyum. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Habib Muhammad bin Hamid Al-Fatihah. Muhammad bin Hamid, Ahmad bin Hamid, Usain bin Hamid, Ali bin Hamid. Abata Muhammad Al-Qabil Goro, Habib Abdullah Al-Qabil Goro, Bujurgoro. Buju Negoro. Habib Muhammad bin Umar Bujurgoro.
Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Ya Taqi ya Qarib ya Qawi ya Basir ya Ratib ya Hadi Badut. Bismillahirrahmanirrahim. Masturati binti Soleh Al-Jufri Al-Fatihah. Abada Habib Muhammad bin Hamid Al-Fatihah. Ahmad bin Hamid, Usain bin Hamid, Ali bin Hamid. Asyhadu an la ilaha illallah Ahmad. Bujena binti Soleh Al-Jufri Fatihah. Bujena. Kawan Fatihah. Wan jadi. Habib Soleh bin Umar Bakbud Fatihah. Saleh bin Umar Bakbud Fatihah. Kamah. Soleh Bakbud. Asyhadu an la ilaha illallah Ahmad. Ya Taqi ya Qari Basir ya Rahad Badut. Zain Hirit Fatihah. Hami Ahmad Fatihah. Habib Muhammad bin Hamid, Ahmad bin Hamid, Usain bin Hamid, Ali bin Hamid. Habib Hamid bin Muhammad Al-Kab bin Guru. Habib Abdullah Al-Kab bin Muhammad Al-Kab Fatihah Buju Negara. Buju Negara. Ngaman ke negara. Al-Kab sing nyekel negara. Sing aman negara iki Al-Kab. Negara cukup Al-Kab aman. Habib Ja'far bin Sayyidul Karomah Sayyidul Fadilah Al-Khas. Habib Ja'far bin Muhammad bin Hamid. Habib Ja'far bin Muhammad bin Hamid keramat. Sayyidul Karomah Sayyidul Fadilah Al-Khas. Habib Ja'far Muhammad bin Hamid keramat. Ngaman negara. Presiden murid, polisi murid. Saya polisi dengan ngaji kabeh, tentara ngaji. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Kasih kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala para saudara-saudara. Alhamdulillah rabbil alamin ya hayyu ya qayyum. Ya Taqi ya Qarib ya Qawi ya Basir ya Ratib ya Hadi Badut. Ya Taqtifu ya Qaribu ya Qawiyu ya Basiru ya Badutu ya Latifu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah Allah ilaha illallah. Abada Habib Abdul Baqil bin Ali Baqil Fatihah. Habib Ali Baqil bin Abdul Baqil Fatihah. Abdul Baqil bin Alwi Baqil Fatihah. Habib Abdurrahman Baqil bin Ali Baqil Fatihah. Abdul Baqil Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Taqi ya Qarib ya Qawi Basir ya Ratib ya Hadi Badut. Abada Habib Muhammad bin Hamid Al-Fatihah. Muhammad bin Hamid. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya hayyu ya qayyum. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Kasih kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa baras alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala para saudara-saudara. Alhamdulillah rabbil alamin ya hayyu qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inama kusirat wa inama kasarat. Inama litundiru manit tabadit kra. Asyhadu an la ilaha illallah Ahmad. Tabat yada bilabin watab. Bismillahirrahmanirrahim. Li'lam fi Quraisyin nawkihim lihata sita'i wa syahib. Fa man saqulat mawazinuhu fa huwa fi satir radiyah. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin ya hayyu qayyum. Habib Ja'far bin Muhammad bin Hamid Sayyidul Karomah Sayyidul Fadilah Al-Khas. Abad Muhammad bin Hamid bin Hamid. Hamid bin Muhammad Al-Kab Barakab Jugoro. Abdullah Al-Kab Barakab Jugoro. Habib Zain bin Ali Al-Fatihah. Habib Soleh bin Sa'id Al-Jufri Al-Fatihah. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Al-Fatihah. Habib Muhammad Muhor bin Ahmad Muhor Al-Muhdar. Alwi Maliki bin Abbas Maliki. Habib Salim Jindan. Habib Bakar bin Salim Bahar Hujud. Asyhadu an la ilaha illallah Ahmad. Abada Habib Muhammad bin Hamid Al-Fatihah. Masurati binti Soleh Al-Jufri Al-Fatihah. Habib Soleh bin Syekh Al-Jufri Al-Fatihah. Habib Syekh bin Ali Al-Jufri Al-Fatihah. Habib Ali bin Soleh Al-Jufri bin Syekh Al-Jufri Fatihah. Jufri Fatihah. Sekap Fatihah. Bagil Fatihah. Terus kabeh Fatihah kulo ae. Oh, Habib Ali Bagil biantu Bagil Fatihah. Rahman Bagil Fatihah. Amin Rahman. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala ali sayyidina Muhammad. Ya Taqi ya Qarib ya Basir ya Ratib ya Hadi Badut. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabasulan kali Joko Raden Sahib. Pasulan Mulia Umar Syahid.
monang madhab Ibrahim kunum jati sare biditullah asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Apa tu basuran kudus cak parsodik Bapu Keratin Gunawi asyhadu an la ilaha illallah salam Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Rakyat negara kita aman, masyarakat kita aman. Rakyat negara kita makmur, masyarakat makmur, ekonomi gampang, lancar bermanfaat. Rakyat Indonesia aman, Indonesia makmur, berkah, manfaat, tenteram, ayam tenang, ekonomi gampang. Para saudara-saudara, alhamdulillahirabbil alamin ya hayyu qayyum. Asyhadu an la ilaha illallah salam Ahmad. Allahumma shalli ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin ya hayyu ya qayyum. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala ali Muhammad. Ya Taqi ya Qarib ya Qawi ya Basir ya Latif ya Hadi Badut. Abata Habib Muhammad bin Hamid Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah salam Ahmad. Wa inama kusirat wa inama kasarat. Yu'minuna wa yu'minun taksurun. Asyhadu an la ilaha illallah salam Ahmad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya hayyu ya qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fatahku ya Razak. Ya Ghani ya Maghni. Ya Hadi ya Wadud. Ya Fatahku ya Alim ya Rahman ya Rahim. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Habib Muhammad bin Hamid Al-Fatihah. Masur Roci bin Sulaiman Al-Jufri Al-Fatihah. Habib Soleh bin Sa'ad Al-Jufri Al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Habib Husain Al-Idrus Umar Batang. Abata Habib Ali Habsi. Habib Salim Jindan. Habib Zain bin Al-Jubri Ibtaiha. Habib bin Salim Al-Jubri Ibtaiha. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya hayyu ya qayyum. Allahumma shalli ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah salam Ahmad. Rakyat negara kita aman, masyarakat kita aman. Rakyat negara kita makmur, masyarakat makmur, ekonomi gampang, lancar bermanfaat. Rakyat Indonesia aman, Indonesia makmur, berkah manfaat tentang terang, ekonomi gampang, lancar berkah manfaat. Ya napa boten? Para sahabat sedoyo. Betul apa tidak? Bahasa menerangkan masa tentang negara. Kota Jakarta aman. Sudah seamankan negara. Bapak Presiden terima kasih kepada kita, Pak Jokowi. Bapak Presiden Jokowi Dodo kami hormati. Panglima TNI Pak Hadi kami hormati. Kapolri. Pak Idam Aziz kami hormati. Kapolri Idam Aziz kami hormati. Para saudara-saudara, bangku pemerintahan kita sudah pelajari masa tentang pemerintahan ini. Sudah perjuangkan tentang negara. Tapi dapat mengamankan negara. Harus Bapak Presiden terima kasih kepada kita. Pak Jokowi terima kasih. Dok, ini pilih Pak Jokowi. Beb terima kasih Beb. Negara Pak Amanno. Pak Jokowi apik. Dadi neh pimpindo Pak Izun Jokowi. Bapak Presiden Jokowi Dodo kami hormati. Kapolri Pak Idam Aziz kami hormati. Pak Tito Karmian kami hormati. Menteri Mendagri. Wes pokoke saya tak dongake iku dadi kok sing dadi kabeh wae. Sing donga sapa? Habib Ja'far. Muhammad bin Hamid. Orang tidak tahu dikasih tahu biar tahu untuk mengerti dan untuk memahami. Sing ora ngerti takon karo wong sing ngerti. Yang orang tidak tahu tanya kepada orang yang tahu. Nanti diberitahu kepada orang itu. Orang tahu itu beritahu kepada kamu supaya kamu menjadi tahu. Betul apa tidak? Sekarang saya menerangkan masalah itu. Para saudara-saudara. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Kasih kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para saudara-saudara. Alhamdulillah rabbil alamin ya hayyu ya qayyum. Asyhadu an la ilaha illallah sira arti takon karo wong sing ngerti. Wong ora arti takon ya percuma, ora ngerti. Ngerti karo ora dhewe. Din karo ora dhewe. Adibu wadakum salasa bisolin mu'mikum bil Qur'an. Mahabbat duratir Rasul habaib.
Wa ina ma kusirat wa ina ma kasarat. Tak sawab. Asyhadu an la ilaha illallah salam Ahmad. Baca yo sing arti takon karo wong sing ngerti, Mbah. Wong ngerti takon yang percuma. Itu betul apa tidak? Saya menerangkan sekarang. Kadang-kadang orang saya lihat tidak tahu. Yang tak tahu diberitahu biar tahu. Sekarang saya jelaskan masalah ini. Para saudara-saudara. Al-Habib Ja'far bin Muhammad bin Hamid. Sayyidul Karomah, Sayyidul Badilah Al-Khas. Berjuangan di kota Jakarta. Dengan Panglima TNI, terima kasih pada kita Pak Hadi. Pak Hadi Panglima TNI. Kapolri. Pak Idam Aziz. Semua jadi semua. Saya mendoakan itu. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Kasih kenikmatan kepada Allah SWT. Para saudara-saudara. Kedudukan Bapak pemerintahan kita. Saya itu berdajari. Dengan Bapak DPR, MPR kami hormati. Semua baik di kota Jakarta. Mengaman ke Jakarta, mengaman ke Surabaya. Eropa aman, Italia, Somalia, Hong Kong aman. Kalau Habib Ja'far bilang aman, aman. Tidak percatakan sama Habib Hamid. Habib Ja'far keramat. Ya, Habib Taha, Seratit Kadani. Seratit Kadani Mar. Yang belum tahu dikasih tahu biar tahu. Untuk mengerti dan untuk memahami. Untuk madai para saudara-saudara. Menerangkan masalah keterangan kepahaman. Orang biar paham. Untuk mengerti dan untuk memahami. Sekarang orang yang sudah tahu semua Habib Ja'far. Apa? Keramat. Habib Muhammad bin Hamid. Sayyidul Fadilah, Sayyidul Karomah, Habib Muhammad bin Hamid. Saudara-saudara, Habib Hamid. Semua itu keramat semua. Habib Ahmad, Habib Hussein, Habib Ali. Ali bin Muhammad bin Hamid. Tapi ada Hamidnya. Semua orang Hamid itu keramat. Bodoh be. Mungkin kalau itu lagi arti itu. Para saudara-saudara, ahlakun karimah lil karim. Ahlakun karimah lil karim. Akhlak. Berjuangkan, mendidikan, pemerintahan, mengatur negara dengan baik. Para saudara-saudara. Asyhadu an la ilaha illallah salam Ahmad. Ya Taqtik, ya Qarib, ya Kui Basir, ya Ratib, ya Hadi Badut. Bismillahirrahmanirrahim. Wi sibil syariat, wi sibil hakikat, wi sibil marifat, wi sibil sabab. Artinya apa? Sababiyahnya. Sababiyah. Wi sibil syariat, wi sibil hakikat, wi sibil marifat, wi sibil sabab. Sababiyah. Gus Dur presiden tadi. Kun fayakun. Pokoknya sentak dongakno dadi mar. Kun fayakun. Gus Dur gitu presiden. Kun fayakun. Asal kok sapa? Ja'far. Muhammad bin Hamid. Keramat. Semono terangno dhewe. Asal doa la ilaha illallah. Ya Taqtik, ya Qarib, ya Basir. Ya Ratib, ya Hadi Badut. Jokowi presiden. Bapak Presiden Pak Jokowi Dodo kami hormati. Pak Kapolri Pak Idam Aziz kami hormati. Pak Riko kami hormati, Kapolda Jawa Tengah. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin ya hayyu qayyum. Asyhadu an la ilaha illallah salam Ahmad. Allahumma shalli wa ali Ahmad. Ya Taqtik, ya Qarib, ya Qawi, ya Basir, ya Ratib, ya Hadi Badut. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abilatin mu'atab ma'ana anhu maluhu maksab. Hatta yurtumur makobir. Asyhadu an la ilaha illallah salam. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ya Taqtik, ya Qarib, ya Basir, ya Hadi Badut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bapak Muhammad Pijidin Syekh Abdul Qadir Jilani Fatihah. Ya Kubarrabani Syakolini Mitikul Hajat. Dosa Samadani Syakolini Amit Dikul Hajat. Al-Gisni. Asyhadu an la ilaha illallah Ahmad. Abada Habib Muhammad Al-Kab bin Umar Al-Kab Jugoro. Abdullah Al-Kab bin Al-Kab Jugoro, Bujurgoro. Asyhadu an la ilaha illallah Ahmad. Ya Taqtik, ya Qarib, ya Qawi, ya Basir, ya Ratib, ya Hadi Badut. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal litundiru man tabadit qira. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib
kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apatah si Zahra, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Wajatil Kubra Siti Aisyah, apatah si Hawa. Apatah Habib Muhammad Muhor bin Ahmad Al-Muhor, Ali bin Maliki bin Abbas Maliki, apatah Habib Salim Jindan, Habib Bakar bin Salim Bahar Hujud. Asyhadu an la ilaha illallah Ahmad. Alhamdulillah rabbil alamin ya hayyu qayyum. Rakyat negara kita aman, masyarakat kita aman. Jakarta aman, Filipina aman, Italia aman, Eropa aman, Hong Kong aman. Kabeh negara kabeh. Nek wis diparani ya aman. Jakarta demo-demo kepir kacang ijo aman dari tentara. Apa teklinan kolonel angkatan darat, kolonel CPM kepala subdara, angkatan laut. Asyhadu an la ilaha illallah Ahmad. Ya Toptik, ya Qori, ya Basir, ya Ratib, ya Hadi Badut. Wi sibil syariat, wi sibil hakikat, wi sibil ma'rifat, wi sibil sabab. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa ala ali Sayyidina Muhammad. Abadullah Masturaki, binti Surah Al-Jufri Al-Fatihah. Abadah Habib Muhammad bin Hamid Al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Ini halnya Habib Muhammad bin Hamid. Asyhadu an la ilaha illallah Ahmad. Ya Taufiq, ya Qari, ya Basir, ya Ratib, ya Hadi, ya Wadud. Asmaul husna. Asyhadu an la ilaha illallah ya Taufiqu, ya Qarifu, ya Qawiyu, ya Basiru, ya Wadudu, ya Latifu. Asyhadu an la ilaha illallah Ahmad. Bajoyo, Abu Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Abang Sayyidina Bakar Utsman Umar. Abu Bakar, Utsman, Umar, para saudara-saudara. Perjuangan tentang rakyat, negara kita aman, masyarakat kita aman. Lancar, berkah, manfaat. Tentram ayam, tenang, ekonomi gampang. Para saudara-saudara. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya Hayyu Ya Qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bin Mustafa, balik magor sidana. Wabirana madhawa sarkarami. Wahabib buladi turja sapa'atuhu. Likuli udiminan ahwali mutahimi. Wa yasalli wa sallim daiman abadan. Ala habibika khairil haqqi kulihimi. Ya Rasulullah, salamu alaik. Ya Rabbi asal darajib. Wa amina fi tariqatihim. Ya mu'afatan minal fitani. Rabbi fa'fana barakatihim. Nabika husna bihormatihim. Hormat kepada Nabi. Nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah salam Ahmad. Salih Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Toptik, ya Qarib, ya Qawi, ya Basir, ya Ratib, Hadi, ya Wadud. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Hayyu Ya Qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Habis saya Tagul Malang, Hamid, Hamid. Habib Bakar, Segap, Segap. Abada Habib Alwi, Segap, Ahmad bin Segap. Segap, Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah Ahmad. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Hayyu Ya Qayyum. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu. Allahumma Ahmad. Allahumma anta salam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alam tanah. Allahumma alam tanah. Laut aman, gunung aman. Syir. Allahumma syir lana. Allahumma do'ana. Allahumma kulubana. Allahumma haqqa. Syarina haqqa. Asyhadu an la ilaha illallah Ahmad. Adibu ladakum salasa bisolin wa ubiyakum bil Quran. Mahabbah dulatul Rasul habaib. Senang karo kanjeng Nabi, senang mbek Sayyidina Ali. Senang karo Siti Fatimah, Siti Zahra. Senang karo Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Sayyidina Husain, Hasan Husain putune kanjeng Nabi. Siti Fatimah anake Aminah, Siti Aminah, ibuke kanjeng Nabi. Jenenge Minah, Siti Aminah. Siti Zahra anake kanjeng Nabi bojone Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bojone Siti Fatimah, Sayyidina Ali. Siti Aminah ibuke kanjeng Nabi Abdullah bae. Jenenge Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Mar. Siti Zahra anake kanjeng Nabi.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa perjuangan tentang di kota Jakarta saya perjuangkan, amankan. Surabaya aman. Jakarta aman. Palembang aman. Filipina aman. Somalia aman. Hongkong aman. Amerika aman. Presiden Amerika penapik ke Presiden Indonesia. Agama mengurkunkan tentang agama. Para saudara-saudara. Agama mengurkunkan tentang agama. Semua rukun, semua bagus. Saya banggakan. Jangan suka peta atau gotel. Ojo metna. Negara sudah diamankan. Bahwa saya kota Jakarta mengamankan kota Jakarta. Palembang mengamankan Palembang. Kota Kudus aman. Kudus aman. Semarang aman. Rakyat negara kita aman. Masyarakat kita aman. Rakyat negara kita makmur. Masyarakat makmur. Ekonomi gampang. Lancar, berkah, manfaat. Ada lancarnya, ada berkahnya, dan ada manfaatnya. Ada ayamnya, ada tenangnya, ada barokahnya. Para saudara-saudara, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Kasih kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala para saudara-saudara. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Hayyu Qayyum. Negara iki, negara aman. Material gampang, negara Pak. Material gampang. Negara ngamanke melek dalu donga. Betul Pak. Sing ora ngerti tak kandhani ya. Karena ngerti di kandani, kandani. Untuk mengerti dan untuk memahami, untuk badai. Orang tidak tahu, dikasih tahu biar tahu. Maksud maksudnya ini saya ngerti kandani ben ngerti gitu loh. Tak dulu orang sing do ngerti, ngaji. Ada ngaji sapa? Ngaji ke Nabi Ja'far, ngerti? Ngaji ke Nabi Umar, Martohar, ngerti? Jabu apa rezeki mlebu, tuku, glathik, ngotak-ngatik. Ngingoni manut doro nonton guru. Ana caraka dosa sepuro muga padha padha jayana nonton guru. Cara carane ngono lho. Warai li ana caraka dosa ngono. Ana caraka dosa sepuro muga padha padha jayana padha jayane nonton guru. Cara saiki tulisan caraka ana ibu budi bapak budi. Ana caraka dosa sepuro monggo padha padha jaya padha jayane. Nah iku apa Beb? Nata negara ngingoni doro, manut doro nata negara. Nata negara iki ditata, ora arek. Kadhe dimandemu ora arek negara. Negara iki nata nek mungsuhi pemerintah, aja musuhi pemerintah. Dongakno pemerintah. Sekarang kita menjalankan para saudara-saudara. Hal ini tegese. Betul Abu Umar ngamanno negara Pak ya nonton negara polisi terus ngamanke demo ngaman polisi kok ben aman Pak Jakarta aman Jawa Tengah aman Wonosobo aman Kudus aman Semarang aman kabeh aman kalau Udik Batu itu aman para saudara-saudara alhamdulillah syukurillah wa ni'matillah kasih kenikmatan kepada Allah Subhanahu wa taala para saudara-saudara Nabi Ja'far bin Muhammad bin Hamid. Nah, itu fotonya apa? Nek, apa? Tambah tegas. Bismillahirrahmanirrahim. Ahdakun karimah hadil karim. Yu'minuna wa yu'minun takfurun. In sayin qadir kul mimma kokul balati wa man tapi angkum pusaikum. Apa? Pusate cekel Jakarta. Aman. Sekodok Jakarta kok dibubi. Apa kepir kacang hijau? Kacang hijau, tolong keloro karung, aman. Ngono ae. Kacang hijau baca ya. Kacang hijau cendongane sapa? Ja'far. Ja'far bin Muhammad bin Hamid. Syaiful Karamah, Syaiful Fadilah Al-Khas. Al-Habib Ja'far keramat. Sekarang orang-orang sudah tahu semua. Ini yang disebut kajian siapa yang doa di sini? Habib Ja'far. Udah tahu sekarang. Kalau dulu orang dia tahu mana? Kalau udah tahu tanya kepada orang tahu. Nanti beritahu kepada orang itu beritahu kepada kamu supaya kamu menjadi tahu. Para saudara-saudara, saya gak terangke tuh, gak nyari. Untuk nek, ngutungku akeh, ono sintokno kabeh. Ladu nih, kitab dhewe, langsung dhuwur. Mensos media sosial karo ilmu langit dhewe. Iki ilmune kok dhuwur. Asli. Pangame keramatnya asli.
Ilmu langit dhuwur. Gak mah asli keramat. Negara gak aman. Mensos karo ilmu langit dhewe kak. Itu ilmu langit. Pak Luhut takon ilmu langit. Apa beb aman? Jakarta aman. Kabeh muhibbin. Adibul ladakum salah sosial minyakum bil Quran mahabbatur rasul habaib. Iku ning siat diterangno. Iku juar tauhid. Adibul ladakum niku ngerti. Pak Haliman mulang iku. Ngalim mulang. Adibul ladakum salah sosial minyakum bil Quran mahabbatur rasul habaib. Seneng karo habaib. Seneng karo kanjeng Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seneng maca selawat, seneng karo kanjeng Nabi. Wa Muhammad wala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya hayyu ya qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Habib Muhammad bin Hamid Al-Fatihah. Muhammad bin Hamid, Ahmad bin Hamid, Husain bin Hamid, Ali bin Hamid. Al-Habib Hamid madalika bjurah bi badla alika bjurgoro. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala ali sayyidina Muhammad. Negara aman, dongakno negara. Ora mungsoi negara ora. Dongakno negara, nata negara. Moh ingon negara, nata negara. Negara iki ditata. Negara ditata sing apik. Presiden apik, rakyat apik. Bapak Presiden Pak Jokowi apik, Panglima TNI apik, Kapolri apik, kabeh apik. Opo apik-apik. Semono ae. Wong apik sedaya. Apik. Untuk ana ben apik kabeh. Nek mimpin kabeh kan apik. Presidene Muhyiddin, Wakil Presiden bin. Kapolri Muhyiddin. Panglima TNI bin kabeh. Untuk ana mimpin. Semono ae. Ana dalile adibul ladakum salah sabisolin wa ummi bil Quran. Mikul Quran mahabbatur rasul habaib. Wa aina ma kusirat wa aina ma kasarat. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rakyat negara kita aman, masyarakat kita aman. Rakyat negara kita makmur, masyarakat makmur, ekonomi gampang. Rakyat Indonesia aman, Indonesia makmur, berkah manfaat, tentrem ayam tenang, ekonomi gampang. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad. Allahumma shalli ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala ali Muhammad. Hamdul qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Apa terlebih Bakir Wani Al-Fatihah. Bakir Wani Muhammad Kacuran, Muhammad Pasuruan. Asyhadu an la ilaha illallah Bapukratin Gunawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Abadul Habib Muhammad bin Hamid Al-Fatihah. Ahmad bin Hamid, Husain bin Hamid, Ali bin Hamid. Abad Habib Alwi Asgab, Ahmad bin Husain Segab. Habib Jadid bin Segab, Habib Salim bin Jubtaiha, Habib bin Salim Al-Jufri Al-Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad. Abad Habib Soleh bin Umar Ba'bud Fatihah. Asyhadu an la hayyu qayyum yatok tiga gerbasi di Halibadut. Zanhirat Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Habib Ahmad Al-Mudhar Fatihah. Menutus doa Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah salam Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya hayyu ya qayyum. Allahumma shalli ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad. Sing ngrungokno pengajian iki tak dongakno sugih kabeh Allahumma. Sing teko ning kene paringa sugih kabeh Allahumma. Amin. Sing ra duwe paringa sugih, sing sugih ben ngamale akeh. Allahumma. Tantur. Allahumma. No. Amin. Ora duwe paringa sugih Allahumma. Sing sugih ben ngamale akeh Allahumma. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad. Aku tak donga sugih amini. Iku ana donga sugih. Sugih amini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fatahku ya Razak. Ya Goni ya Magni. Ya Hadi ya Wadud. Ya Fatahku ya Alim. Ya Rahman ya Rahim. Asyhadu an la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Ya Fatahku ya Razak. Ya Goni Magni. Ya Hadi ya Wadud. Ya Fatahku ya Alim. Ya Rahman ya Rahim. Serak duwe paring sugih Allahumma.